ही जैसा कि डरने का हक है। फिर एक जगह फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ लोगो अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात कहो। 4 जगह तक़वे का जिक्र। मैंने सोचा एक बार कहते काफी था। खुतबा ये भी अपने आप में एक कमाल रखता है। क्या निगाह होगी उनकी जिन्हें पता होगा कि एक दौर ऐसा आएगा कि निकाह के दरमियान इतने खुराफात हो रहे हैं कि जितने भी तकवे का जिक्र किया जाए उनके दिल में असर नहीं पड़ने वाला। निकाह वो सुन्नत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन सुन्नत में से है। अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, और जो मेरी सुन्नत से एराज करे वो हम में से नहीं। लेकिन 4 जगह खुतबा में जिक्र होता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। और हम उसी डर को पामाल करके अपने यहाँ के निकाह को बहुत बुलंदी की तरफ ले जाते हैं और समझते हैं बड़ा कमाल कर दिया। याद रखिए मैं खुश इस वजह से हूँ कि मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ मुझे भरोसा है कि यहाँ खिलाफ शरअ होना नहीं, बेशक, वरना और कहीं बोलने में भी एहतियात। आज बोलो कल 2 बात हो, ऐसे मौके पर भी ख्याल रखे। हाँ ऐसे ही मौके पर तो ख्याल रखना है। इंसान गम में तो रब को याद करता ही है, तो खुशी में याद करके दिखाना कमाल ये है। बेशक, ये वक्त है, आजमाइश का वक्त है, अपने आप को संभाले। हमारे यहाँ ना बहुत बड़ी गड़बड़ बात ये है कि हुजूर ने फरमाया था कि जिसकी औलाद हो अच्छे नाम रखे, अदब सिखाए, और उसके बाद फरमाया हुजूर ने कि जब वो बालिग हो जाए ना तो निकाह करे, क्योंकि अगर वो इस वजह से कोई गुनाह करता ना तो उसका गुनाह उसके बाप पर। याद रखिए नानो नफ़क़ा पर कादिर भी होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पहले इतना कमा ले, एक है कि ज़रूरत कि घर की फरमाइशें पूरी कर सकता है तो उस वक्त निकाह करा देना बेहतर है। लेकिन अगर नहीं कर सकता तो ना कराएं, ये अलग बात है। अभी वो मसला छेड़ेंगे तो बात इधर ही निकल जाएगी। मेरे कहने से मुराद ये है कि जब निकाह के लिए हम तलाश करने जाते हैं ना तो पहले ये देखते देखो तो है क्या, पूछो तो हुजूर से होना क्या चाहिए। अगर लड़की की तरफ देखने जाएं तो हुजूर ने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, माल दौलत शोहरत मत देखना, देखना दीनदार है या नहीं है। बेशक, अब तलाशा क्या जाता, तमाशे को तलाशा जाता। देखो ना है या नहीं, वो हर महीने लाखों रुपया रख सकता है कि नहीं, भले वो खुशी ना दे, बेटी गम के मारे जिंदगी भर सिसकती रहे, उस बाप को फिर फिक्र नहीं होता। लेकिन अगर दीनदार लड़की हो ना तो याद रखे दीनदार लड़की तलाशे का भी वही जो खुद दीनदार हो। बेशक, अगर दीनदार तलाशने गया है तो सोच लें कि दोनों तरफ से रिश्तों में मजबूती है। और हुजूर ने फरमाया बरकत वाला निकाह वो है जिसमें ना ये आजमाइशें कम हो, जो हल्की निकाह होता है, जो हल्के तौर पर, ज्यादा खर्च, ज्यादा शोहरत, ज्यादा अजमत के लिए नहीं, बल्कि उस बाप के दिल से पूछो ना कि जिसने पूरी जिंदगी, मैं पसीना नहीं कहता, मैं तो खून कहता हूं, जो खून बहाकर और अपनी ही बेटी को जो अपनी ही खून हो उसको बड़ा भी करता, और उसके बाद जब किसी के यहाँ भेजना होता तो उसे घर का घर बेचना पड़ता। सही है, क्या बरकत आए। और भेज तो दिया, बाप ने भी सोचा कि माल है ना उधर, मेरा जाए तो जाए, ये मोहब्बत तो अलग थी। लेकिन इसने ये सोचा नहीं कि जो तेरे इतने चीजों का तलबगार था वो अभी और तलब करने को तैयार है। अगर वो दीन तलब करता था तो ये भी लड़की रहमत बन के जाती और घर में भी कोई जहमत ना होता। और अगर दीन तलब करता ना तो उसके लिए भी कामयाबी थी और इधर भी कामयाबी रखी थी। लेकिन नहीं, फज़फर बिज़ाति दीन, दीनदार तलाश करो। फज़फर का माना होता कामयाबी हासिल करो, दीनदार लड़की से कामयाबी हासिल करो। हमारे यहाँ दोनों तरफ के मामला है, पहले शोहरत पूछते, पैसा पूछते, फिर देखते हैं नमाजी है या नहीं। और बड़ी अजब बात ये है और कहर ये है, कहर पर कहर ये है कि वालिदैन भी झूठ बोला करते हैं। वो लड़की नमाजी 5 वक्त नमाज पढ़ती है और यहाँ आकर क्या सब भूल जाती। भाई जो 40 दिन 5 वक्त सही से नमाज पढ़ लेना तो उसके दिल को ये गवारा ही नहीं करेगा कि शादी के रात में भी निकाह को, ये नमाज को छोड़। आपने हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम सुना होगा। हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के जो वालिद और वालिदा थे ना, जब वालिद को लोग कहा करते थे जाओ निकाह के लिए लड़कियां तलाश करो, लड़की तलाश करो, घर वाले परेशान, उनको कोई पसंद नहीं आती, वो मना कर देते। जब एक मस्जिद के इमाम और बुजुर्ग के पास गए ना तो
تو اس کے بعد کہا بتاؤ تمہیں لڑکی کیسی چاہیے؟ کہا حضور وہ دیندار ہو اور اتنی دیندار ہو نا کہ اس سے جو اولاد ہو بیت المقدس کا فاتح ہو۔ مسجد گئے، نماز کا وقت ہوا، نماز ادا کیا، اس کے بعد ایک عورت چلی آتی، اسی بزرگ سے، اسی امام صاحب سے ملتی، کہا حضور کوئی ایسا لڑکا تلاش کیجئے نا کہ اس کی برکت سے اگر کوئی اولاد ہو تو فاتح بیت المقدس ہو۔ یاد رکھو ایسے جوڑے ملنے کے بعد کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوتا ہے۔ بے شک صحیح ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے جو تلاشنے کا طریقہ بنا رکھا ہے ختم کریں اس کو۔ فظفر بذات الدین، حضور فرماتے ہیں کامیابی تلاش کرو نیک عورت، دیندار عورت کے چکر میں، دیندار عورت کو پا کر اسے تلاش کرو، فظفر بذات الدین۔ اور ہاں ہمارے یہاں کفو کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ کفو ہمارے لیول کا ہے یا نہیں، وہ دین میں ہو یا نہ ہو، پیسے میں ہونا چاہیے۔ بات وہی ہے، تھوڑا گھما کر پیش کروں گا۔ یہاں لوگ طالب علم موجود ہیں، ہم سے سینئر ہیں، اور تجربے کے اعتبار سے بھی کچھ لوگ واقعی ہم سے سینئر ہیں۔ یاد رکھ کے جنہوں نے ہدایہ پڑھا ان کو پتا ہوگا کہ جہاں پر کفو کا مسئلہ ہے وہاں پر سیدھی بات لکھی ہے، صاحب ہدایہ نے علت بیان کی ہے کہ دیندار تلاش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ دیندار لڑکی فاسق مرد کی فراش بننے میں کراہت محسوس کرتی ہے۔ کیا دور ہوگا وہ جب دیندار لڑکی کسی بے نمازی اور ایسے شخص سے جو ظاہراً گناہگار ہو نکاح کرنا پسند نہیں کرتی ہوگی، تب علماء نے اتنی سخت بات لکھی۔ اور ہمارے یہاں اس کے علاوہ سب کچھ چلے گا، نمازی ہو نہ ہو کوئی مطلب نہیں، چلے گا، دیندار ہو نہ ہو چلے گا، وہ شراب پی کر آتا ہو پیٹ کر رکھتا ہو چلے گا، بیٹی تو گئی ہے نا اب جنازہ ہی اٹھنا تیرا وہاں سے۔ کیوں؟ اس سے پہلے جب بیٹی کو بھیج رہے تو دیکھ لیتے کہ جنازہ اٹھانے کی وجہ کہیں ہے، شوہر تو نہیں بننے والا، نہیں دیکھتے ہمارے یہاں۔ یاد رکھیں ہمارے پستی کا شکار ہے، ہم جو پستی کا شکار ہے نا اس کی سب سے بڑی وجہوں میں سے یہ وجہ ہے، اور یقیناً یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس تعلیم کو بلا دیا جس تعلیم پر چل کر لوگ ہم پر حکومت کرنے بیٹھ رہے ہیں۔ اور اگر کچھ بات کہی جائے تو اللہ اللہ اتنا برا لگتا کہ اب بات کیا بولوں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ۔ لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں، کبھی کبھی تو کچھ تھوڑے سے کھلے لوگ ہیں تو بولتے ہیں حضرت کیا نکاح سے پہلے بھی محبت کی اجازت ہے؟ کہاں تک اجازت ہے؟ یہاں تک پوچھتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام نے پسند کے طور پر نکاح کو گناہ نہیں بلکہ ثواب ہی کہا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ، جو تمہیں بھائے، لیکن یہ نہیں کہ پسند صرف چہرہ دیکھ کر، پھر تو آپ زحمت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وہی فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین یہاں ہے، دینداری بھی دیکھا کریں، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں بھائے۔ اب ہمارے یہاں بھانے کا معاملہ